1.5 million ma'am from Australia. 4 million eh? Diyos ko, daghan ka ayun sa sementeryo. Ang pinaka-poison. No touching daw, no touching. Is that an actual art? Yeah. Like vintage car. Garden. Wow. Vintage car, no? Pwede pa na magsulod dire? Pwede na matanaw? Nice. Abi, let's look na garden. Ang dire, okay pa ni. Hala. Careful, cons, don't touch anything ha. There's poisonous plants. Na daw. Tabuncha, that's my priority. Yeah, I saw one. Somalian aloe. Wow, kanay sa ilang orchids. Gwapa ha, oy. I want to see the poison ivy. Anything, huh? No touching. Nakunta tayong ani. Uy. Palit kog na bulak na daan. Char lang. Nga no. Gusto ko yung ani doon. Nari pa na, kanati. Gani doon. Magingani ta doon. Oh, mag-alaga ta. Init dito. Kung maggusto kayo mab... Nari mas. Gusto ka ni maging ani Abutan ka naging ana, pero mas gusto niyang kuan init. Kaya dili na mo bulak kung kuan. Masakiton di kaayo niya. Magpalit ko anak ba? Makaon gid ang iyahang sa tunga gani kaunon sa insect. Taraway lang isda o talakito. Hain. Hala, kagwapo. Lamig sa bawlo. Fresh water sila sir. Fresh water ni? Asa po na Opo. Sunigikan. Kani sila sir kay murag wala man ni sila diri sa atoa. Mao gani asa sir dito. Kani kay Mapuha, uy. Saya. Gwapo kay tinpuro. Unsay ginakaon ani live? Is ano na sir, roll na nga isda. Yeah, pellets po. Pwede maihian dire kay hiyon kay ko. Inisaka na to sa expensive plant. Dapat jud expensive plants. Napa-expensive ani. Hala, napa day diri oh. Scooby may bisa likod mo ha. Ha? Ping ka to gani nga shenda ping. Good siya 38 lang, upat ka room. Murag dili man ko dito Tita Jack, mura mag haunted house. Pero naman kay butler nakatanan, murag queen. As in, Ano may nagtuyo daw? super nice. Expensive plants. Unsa daw to usab daw? 1.5 million ma'am from Australia. Located philodendron delity of all plants, kani mo'y pinaka-expensive. Murag normal lang man siya nasagbot. Ganang 1.5 million. Here siya nga variety sa plants like variety colors pero sa isa ka dahon lahi siya og design like lahi pattern. Oh, that's 1.5 million plant. Yeah, ako po magpa-picture po ko dira bi. 1.5 million. Pa-picture ta Jo sa 1.5 million. Picture ta Jo. Sino ka 1.5 ani? Ang buot dahon naman siya sa kung pananaw. Lahi daw sa gahon. Food. O gani, pero dili na ko siya na-appreciate. Lahi ang ako ang expectation sa 1.5 million. Kailangan siguro plantita ka para ma-unsa nimo ma-appreciate nimo. You're touching 1.5 million. Basig mabawasan ka, nagpa-charge ka 500k. Dahon ana. In dollars yan ma. 1.5 million. That's in dollars ma. Lahi-lahi daw pattern per leaf. Australia. Wait, picture ko ping. Para Wait lang. Fall in line. Char lang. Sige, ikaw na lang una. Ako din. Picture mo si grandma. You picture grandma. Jo, picture ta diri sa 1.5 Jo. Si Monstera daw is 800k. Tapos kani is 300 si Anthurium. 300k. Million plants no. 1.5 million cost. 1.5. Cost to buy it. So unsang rating ana? Picture mo kami be. Lahi-lahi daw ang pattern.
Jo, Sir Joey. Kaso may siya dapat na. Ingani lang ako. Pero One, two, three. Diri man okay hayag kani. Humana sila dra ah. Tag 850. 850 kina. Sige, picture mo. na-apil niya mong 850? Na-apil ang 850. Tara, tara. Million to, sir? O, dali, picturean tayo niyo million. Million ko daw? Billions yan? Kani nga bulak. Makaplot ko man yan sa una. Masay naka-million ana uy, taka lamang ka uy. Siga? Say siga na wala man. 4 million eh? Diyos ko, daghan ka ayon sa sementeryo. Panilig ko eh. Wala na yung sasak wag isa. As in, million ni. Ano daw John, i-video John kay poisonous daw na. Ang moist daw niya ang Kana ang poison? pinaka-poisonous. No As touching in? daw, no touching. No touching. Sige, no touching. Poisonous yan? Asan? Asan? Uy, sino nagutot? Sino nagutot? Yun ang poisonous. Uy, baka mamatay ba ang bulak ba sa mangutot mo? Uy, kagwapa sa Disney princess. Ngayon guys, pauwi na kami guys. Nakita na namin ang 1.5 million na plant at 100,000 and 250? 250,000 350? and 350. 800. And ang pinakamahal guys, 4 million. Asa 4 million? Katong Tuma, daghan. Kato makita lang mo sa sementeryo. Narasa sa mga lasang, kanisya. Uy. May duga nagkuag kaktus nila. Uy, wa ayaw dyan i-touch ang bulak ha. Saan no? Ay, sorry. Lumot. Ay, naman na sa dagat, di ba? Di ba na maka... Wala. Wag. Papa, ikaw exercise yun. Uy, meron sila car. Oh, isa-isa kayo dyan. Grabe pagka-plano no sa iyang landscape. Wow! Gibiyaan na ta sa tong sundo. Wow! Mura gisundog nilang land of the morning camp. Picture ta dito ran, tara na. Wow! Tara na, picture ta dito. Tarawa ra gud. Kanong gibiyaan ka sa imong anak, silang tulo na ubay. Ano to? Gani, cute kayo. Dire tala ba? Ayaw sa John. Picture ra sa mi duha, Tom. Tong, ayaw sa takas. Tong, kitig video ko. Happy ka magkakating video. Sapa. 1, 2, 3. Na, picture ako lab. Uy, kapag dali, paghulat, be. Yung photography mo sa kadali. Okay, 1, 2, 3. Wait. Here tala ba okay mag Cinderella ko? Tara, sir. Sir, wala na, sir. Oh, tara. Sige, sige. Patay na, wala. Bundak ang ulan. Uli, baha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay. Ako. Thank you. We're going back home now. Yay, we're home now. Walay bonfire. Bath muna, bath. Bath before going to sleep. Abby, dito tayo, take a bath dito. If you liked our video, please subscribe to our channel, Travel with Miyaka,
and click on the notification bell to be notified with our latest video. Thank you so much!